किसी मदारी का डर मुंह बजा नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं और उससे गलत मैसेज लोगों में जा रहा है, तो मैंने सोचा लाइए ये मैसेज अपने भाइयों तक पहुंचा दूं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम आप जो है थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करते हैं। हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं। अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। जुबान मेरी है, आवाज सैयद साहब किबला की है। अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। मैं दीन बेच के दुनिया कमा नहीं सकता। अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। मैं दीन बेच के दुनिया कमा नहीं सकता। मेरे हुजूर की अज़मत पे भौंकने वाले, तू अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। तू अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ। मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ। सैयद साहब कहते हैं मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ। किसी मदारी का डर मुंह बजा नहीं सकता। जिंदाबाद करता हूँ। मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ। किसी मदारी का डमरू बजा नहीं सकता। किसी मदारी का डमरू बजा नहीं सकता। नाजिम साहब आ जाइए, सामने आ जाइए आदमी माशाअल्लाह। हसन रजा साहब, आपका एक क्लिप बहुत चल रहा है इस बार माशाअल्लाह। मैंने भी देखा, शायद शकील भाई ने भी देखा होगा। तो जरूरी है कि थोड़ी सी गुफ्तगू उस पर करके फिर मैं आगे नया कलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। देखो हम सब सुन्नी हैं, कलाम सुन लीजिए। और सुन्नी जितना भी होता है वो हर वली से मोहब्बत करता है। किसी वली से दिल में अदावत नहीं होनी चाहिए। रज़वी हो, नूरी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, वारसी हो, साजरी हो या मदारी हो, हम सब एक स्टेज पर क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम सुन्नी हैं। अगर नहीं होते तो क्यों नजर आते? अब हसन भाई का एक क्लिप चल रहा है कि मदारी की डुगडुगी नहीं बजाएंगे, इस तरह का शायद आप ही का है। तो मैं बहुत मोहब्बत के साथ कहता हूँ, लफ्ज़े खुतबुल मदारी जो है वो खुतबुल मदार से है। ये डुगडुगी बजाने वाले की तरफ से नहीं है। और ये 200-400 साल पुराना सिलसिला थोड़ी है भाई, 1200 साल पुराना सिलसिला। चूंकि मैं औलाद हूँ मदारे पाक की, हुसैन पाक की औलाद हूँ, तो वो क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। फिर नाच सुनिएगा इंशाअल्लाह। आला हजरत हो, मखदूम पाक हो, जितने बुजुर्ग हो, सबने मदारी अपने आप को लिखा है। और जिस देखना होगा तो बाद में देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तान मोहतरम, आपने इस वीडियो को देख लिया। ये वीडियो एक प्रोग्राम का बताया जा रहा है, एक जलसे का है, एक महफिल का है कि उससे क्या कहते हैं, हमारे बिरादर अकबर बड़े भाई हमारे जनाब हसन रजा कादरी साहब ज़ेरे निजामत थे। तो उन्होंने ये कहा कि मदारी की मैं डुगडुगिया नहीं बजाता। और वहीं पर फिर इनकी मुलाकात एक प्रोग्राम में शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम जनाब सैयद शजर अली साहब किबला, जो मकनपुर शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, मकनपुर शरीफ के सादात हैं, सैयद है माशाल्लाह, उनसे मुलाकात हुई। तो सैयद शजर अली साहब ने वहीं पर आपको मुखातब करके कहा कि हसन भाई हम सब लोग एक हैं, समझ रहे नहीं? रज़वी हो, मदारी हो, कादरी हो, शेरी हो, जितने भी सिलसिले वाले हैं, हम सब आपस में भाई हैं मेरे भाइयों, समझ रहे नहीं? हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। अरे गैर मजहब वाले, गैर लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे की बुराई क्यों कर रहे हैं? और एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने उलामा से, जो हमारे उलामा हैं, हमारे मौलवी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कोई भी ऐसा जुमला, ऐसी बात मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ करके ना करें कि जिससे मैसेज लोगों में गलत जाए। समझ रहे नहीं मेरे भाइयों? हाँ, अब यहां पर लोग जो है बड़ा बदजन हो जाते हैं, बड़ा गुमराह हो जाते हैं कि यार इन रज़वियों में, मदारियों में बनती ही नहीं, ये तो खुद सारे लोग सुन्नी है, फिर इनमें क्यों नहीं बनती? मेरे भाइयों, ये तरीका बहुत ही गलत है। हमें चाहिए कि चाहे मदारी हो, चाहे रज़वी हो, सब लोग हम आपस में भाई हैं। और हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदों के बारे में तो यहां तक के कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, शरीय तरीका यह है कि अगर कोई मुसलमान अपने आप को सैयद बता रहा है, समझ रहे नहीं, और हमें उसके बारे में इल्म नहीं है और हमने कोशिश की
پتہ لگایا لیکن پتہ نہیں لگ پایا کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے، تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اور سید ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو اپنے سر مبارک پہ رکھیں میرے بھائیوں، کیونکہ وہ ہم سے افضل ہے، وہ ہم سے اعلیٰ ہے، وہ سید ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا ایک مہکتا ہوا پھول ہے، چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے میرے بھائیوں۔ کسی بھی سلسلے کا آل رسول ہو، سید ہو، ہمیں اسے عزت دینی چاہیے، چاہے ماریرا شریف کا سید ہو، چاہے بریلی شریف کا سید ہو، چاہے مکن پور شریف کا سید ہو، کہیں کا بھی اگر سادات ہے وہ، تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی توقیر کرنا چاہیے، سمجھ رہے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی میں کمی دیکھو، برائی دیکھو، اور آپ اس کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہو، اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہو، اس کو آپ اچھے طریقے سے بتانا چاہ رہے ہو، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ لوگوں کے سامنے نہ سمجھائیں، بلکہ آپ اسے تنہائی میں اکیلے میں سمجھائیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ آئے یار انہوں نے میری بے عزتی کر دی، انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، تو اس طرح کی حرکتیں بالکل نہ کریں، کسی بھی سلسلے کا ہو وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے مداری ہو، چاہے چشتی ہو، کسی بھی سلاسل کا ہو، کیونکہ ہم اللہ کے بھی ماننے والے ہیں، نبی کے بھی ماننے والے ہیں، اور ولی کے بھی ماننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ جو آمنو ہے وہ خود بتاتا ہے کہ ایمان والا بننے کے لیے لفظ آمنو میں جو الف ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ کو ماننا پڑے گا، الف کے بعد میم آتا ہے تو میم بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا۔ الف اور میم کا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد نون آتا ہے، نون کہتا ہے کہ اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، محمد کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نبیوں کو بھی ماننا پڑے گا، اور نون کے بعد میں واو آ جاتا ہے، اور وہ بھی بعد جماعت کا آ جاتا ہے کہ ایک ولی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جتنے بھی ولی ہیں، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ مدار اعظم ہو، چاہے وارث پاک دیوا ہو، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، چاہے حضور اعلیٰ حضرت ہو، چاہے حضور شاہ جی میاں ہو، گویا کہ جتنے بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، تمام ایمان والے جب تمام کو مانیں گے تب وہ ایمان والوں میں داخل ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، ایمان یہی کہتا ہے، ہمارا دین یہی کہتا ہے، ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ آپ کسی کو ذلیل نہ کرو، آپ کسی کو بے عزت نہ کرو۔ میرے بھائیوں، جب آپ عزت اس کی کرو گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا۔